Suara kalian jelas nggak? Is it my voice clearly, everyone? I just want to make it sure my voice was stable and all of you can hear my voice wherever you are. You might react by, yeah, Aditya, jelas kak? Okay, thanks. So now, let me show you about our activity today. So I will open by greeting. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good afternoon, everyone. How is your day? How is your day, everyone? I hope you guys in good situation and happy day. I'm sorry, happy weekend actually, yeah. Happy weekend for all of you who attend the online class UTBK. Kak Ian. In 60 minutes through with this online class system, I will represent you something about English literacy. Yeah. In part of UTBK, I do believe some of you know, yeah, a lot of things like bahasa Indonesia, yeah, mathematics, also part of them is English literacy, ya. So, I will introduce all of you here, ya. Kalian akan memperkenalkan kalian tentang English literacy atau literasi bahasa Inggris. So, let's check it out. Jadi ada beberapa hal yang pengen Kak Ian share ke teman yang hadir pada di hari Minggu. Mudah-mudahan ini bukan kesempatan yang bisa dilewatkan. Jadi, glad to all of you ya who attend di Zoom in any situation ya. Ya, mungkin ada yang lagi quality time sama family-nya atau mungkin lagi jalan-jalan di luar gitu. Tapi yang meluangkan waktu untuk masuk Zoom Kak Ian, thank you. Yeah, so I have content list for all of you. So let's get focused on that. First, about knowing the English literature, I mean the literacy, yeah, sorry, and submatory, general strategy, test sample, and simulation. Test sample, I will give you example. What will you have to do? What will you do in my English literacy? It will be different. It will be different. I do believe all of you here never get any assessment that your English teacher do it as I do. That's it. So, if you still curious, why not? So, I will tell you guys. Jadi kalian akan inform beberapa konten tadi ya tentang apa itu English literacy, terus apa submaterinya, terus strategi umumnya bagaimana. Pandinya begitu hurufnya. Dan juga Hurufnya lagi Oke, Rifaldi, can you close? Thank you. So, masuk. Jadi English literasi itu ngapain sih kalian? English literasi itu kalian uh, di dalam situasinya itu kalian akan bertemu namanya reading comprehension. What is reading comprehension? Reading comprehension itu adalah kemampuan untuk memahami, menganalisa, sama menginterpretasi tulisan secara keseluruhan, baik dari segi bahasa dan juga membuat kesimpulannya dalam bahasa Inggris. Ya. Jadi tugas teman-teman ini ya memiliki kemampuan membaca scanning dan skimming ya terhadap suatu artikel bacaannya, mostly artikel ya artikel yang dibaca, entah itu sifatnya seperti berita kah, atau ilmiah, atau bahkan fenomena-fenomena alam ataupun suatu penyakit gitu. Reading comprehension inilah yang menjadi ruang lingkup teman-teman di dalam ranah tersebut. Kemudian itu ngapain sih Kak reading comprehension? So what will you do in that situation is understanding the overall meaning of the text, identifying the main idea and key information, and answering question based on the text, interpreting the author intent and reading context, and analyzing difficult words to understand their meaning from the context.
kalian ya Allah cepet banget ya, kita santai ya. Jadi understanding di sini adalah tugas teman-teman ya, tujuan dari reading comprehension itu untuk memahami secara keseluruhan, baik itu maksud dari teksnya apa, terus ide-ide pokoknya apa, umum sama khususnya apa, ya kan, terus menjawab ke pertanyaan dari teks yang sudah disiapkan dari template question, let's say, terus menginterpretasi niat penulis, kalian disuruh nebak-nebak eh, mood tulisan dari penulis, ya kan, udah capek nebak tulisan cewek yang jawabannya terserah, sekarang kalian harus bisa nebak niat tulis penulis gitu dalam suatu artikel yang kalian baca. And I do believe all of you here, I sure you will not get a core topic, atau let's say kalian nggak akan dapat langsung judul gitu. No, there is no title. Every single reading comprehension you will meet a lot of text. Semuanya tuh teks aja. Kayak kamu kalau pernah ngerjain bahasa Indonesia ya kayak gitu juga, English literacy gitu atau literasi bahasa Inggris. Dia isinya semuanya teks gitu. Kalian bakalan pusing dong. Ya, gitulah. Tapi kalau Kak Ian itu biasanya in that situation I have a strategy. It's just a simple strategy for me for reducing in that situation, untuk mengurangi situasi kayak gitu. Dengan seperti apa? I down to up. Jadi kalian ke bawah itu melihat soalnya, baru scanning jawaban dari teksnya, down to up gitu. Plus adalah cari soal yang mudah gitu. Jangan berkutat dengan soal yang susah, akan membuang waktu ya. Kalian itu punya waktu yang sangat pendek ya. 45 menit if I'm not mistake ya. Itu ada 60 soal and I do believe you struggle harder within that situation gitu loh. Jadi what you have to do right now is make economize your time or time management, kemudian finding the easy question ya, cari jawaban yang mudah ya. Kemudian adalah uh, analyze the question and check the text gitu ya. Got it? Got it ya. Oke, now sabar ya Kak. Oke. Oke, and now ya submaterinya. Mungkin teman-teman yang curious atau penasaran tentang kelas KIAN ya, English Literacy ya. Ini kalian inform lebih dulu ya. I spill the tea ya. Kalian spill nih. Ada 26 subjek yang KIAN ajarin. Semisal teman-teman masuk ke kelas KIAN gitu. So, I just spill a bit ya. Kalian spill sedikit ya. Like main idea. Kalian main idea itu apa? Main idea itu kalian mengidentifikasi atau mencari ide pokok dari suatu artikel. Nanti kita akan ada simulasi itu. Kemudian detailed information. Detailed information itu ngapain sih kalian? Kamu mencari fakta dalam teks. Nah, pernah nggak sih diajarin guru di kelas gitu, kalau mengidentifikasi suatu eh, berita ataupun dalam membuat pembahasan, itu perlu adanya umum dulu baru khusus. Pernah nggak? Nggak pernah Kak Ian? Aduh. Susah kalau nggak pernah. Jadi kalian dijelaskan lebih sederhana lagi. Jadi kalau dikasih gambaran umum, itu biasanya lebih ke pengertian atau definisi. Kalau udah masuk ke pengertian sama definisi ini masih ke umum, teman-teman. Kalau lebih khusus, itu penjabarannya lebih detail. Atau kata orang mah, ini bahasa basi gitu. Nah, kalau udah bahasa basi itu udah berarti ke khusus. Kalau umum, itu lebih ke pensederhanaan, lebih ke arah ke definisi, tujuan, atau pengertian seperti itu. That's it. How you identify the detailed information. Now you know, I'm moving to inference atau membuat kesimpulan. Nah, sejatinya kalau reading comprehension itu teman-teman punya kosakata tersendiri atau frasa lah ya, let's say phrases ya, itu frasa yang disesuaikan dari the the answer option. Teman-teman menyesuaikan jawaban A B C D E dengan frasa yang kalian teman-teman cocoki, kemudian disesuaikan dari teksnya dan juga jawaban yang teman-teman punya. Itu yang dimaksud inference. Sehingga kalau udah cocok ya, udah jodohnya mungkin let's say ya, itu berarti gitu ya. Vocabulary in context. Nah, vocabulary in context itu biasanya um, in that article you identify the meaning word, let's say misal cannabis misalkan. Cannabis ini mendekati artiannya apa? Apakah medicine
atau narcotics atau marijuana misalkan gitu. Itu sederhananya dari vocabulary ya. Kemudian reference ya. Nah, reference itu lebih ke arah rujukan kata ganti. Ini sangat basic ya, akan sangat berbahaya kalau teman-teman di sini ya. It will be danger for all of you who don't memorize. I'm sorry, who don't memorize the pronouns like it, they, he, she, it, ayu, dewi. That's it. Ayu, dewi, he, she, it. Let's say. Kalau nggak ada kemampuan pronoun, nah itu sangat berbahaya sih. Ujung-ujungnya apa? Ujung-ujungnya dirimu adalah tic tac toe atau enggak cap cip cup. Jangan, nggak boleh ya. Apalagi sampai arisan buat nentuin jawaban nggak akan. Jangan kalau bisa ya. Ini sangat basic preference ya. So, move ke general strategi. Kalian ngasih strategi umumnya tuh ngapain sih di English literacy gitu. Ya, let's say di reading comprehension, kalian ngetakin nomor satu itu mastering English about 50%. Maksudnya apa kalian? Penguasaan bahasa Inggris sekitar 50%. Let's talk about tenses. Let's talk about grammar. Let's talk about preposition. Let's talk about literatur, ya. That's all about English. Jadi kalau teman-teman bisa menguasai yang kalian mention tadi, itu sangat membantu sih. Ibarat kamu ngerjain bahasa Inggris sambil jongkok, ya aman sih. Lo aman gitu, cenah. Ya. Tapi kalian kalau nggak bisa, latihan. Jauh latihan, anjir. Gitu. Terus vocabulary. Vocabulary ini sangat basic sebenarnya. Cuma kalau eh, teman-teman nanya kalian jenis vocabulary yang seperti apa sih yang harus dihafal, yang sebenarnya lebih ke academic vocabulary like analyze, manage, improve, develop, ya something else lah ya. Dan itu dibagi biasanya ada regular sama irregular. Nah, melebar dong. Kalian irregular regular sama irregular apa sih? Nah, nanti masuk ke kelasku kalau mau tahu gitu. Terus kemudian tenses sama grammar. Nah, kalau tenses sama grammar ya, grammar itu a lot of tenses sebenarnya. Kayak connecting past simple and past continuous itu termasuk grammar gitu. Kalau tensesnya talking about the time temporary. Time temporary itu let's talk about future, let's talk about present, and let's talk about past. Itu tenses. Tiga hal ini. Kalian sebenarnya kan ada 16 tenses, emang ada 16, tapi kalian inklusikan ada tiga gitu. Tapi ada anaknya gitu, banyak anaknya. Terus up to date. Up to date ini penting. Kalian udah mention di awal apa? Kalian nanti akan ketemu artikel yang lebih pemberitaan, fenomena-fenomena alam, ya. Berarti hantu ada kalian tidak ada ya. That will not be happen into your test, ya. Jadi itu yang kayak lebih ilmiah ya, let's say ilmiah sih, lebih lebih ilmiah. Kemudian having critical mind sangat penting, punya pemikiran kritis gitu. Kritis dalam artian sekarang Kak, tidak. Atau belajarnya SK anak sistem kebut semalam enggak gitu. Having critical mind ini maksudnya adalah you feel that answer is not good enough gitu loh. Kamu ngerasa kalau jawabannya kurang cukup bagus dari artikel yang sudah kamu baca, kamu cek lagi gitu. Haus akan kekurangan dan lebih pengen teliti. Nah, itu maksudnya having critical mind. Dan yang terakhir, love reading a lot, mencintai membaca. Ini kalau nggak ada suka membaca, kalian I hate reading so much. That's your responsibility, not me. Ya, oke. Now let's move ya. Tes sampel. Nah, kalian pengen tes nih. Silahkan teman-teman open your eyes widest ya, buka matanya lebar-lebar. To play football every weekend, he plays with his friends in the park. He dreams of becoming a sports player. What does John want to be? Football player. That's it. The question is, what does John want to be in that question? In that statement, let's say. Ada yang tahu jawabannya? Si, Kak. Si. Wih, murah tuh. Player. C. Why? Why the answer C? Kenapa jawabannya C? Because John, Yes, John. because John loves to play football every weekend. He plays friend in the park. He dreamt of becoming a professional football player one day. Okay, that's a good. Is there any ada another statement, please? Ada lagi statement yang lain selain
longer sentences yang di spill sama temennya tadi? Ada yang lain? In the last sentence, Kak. Iya, ya, like Dreams of what? becoming a professional football. That's good. That's what I want. Yeah, that's what I want really. Yeah, you analyze the sentences. Sorry, you analyze the sentences in the last line. If I'm not mistake, he dreams of becoming a professional football. That's it. Sebenarnya di first line sudah dijelasin sih. John loves to play football gitu. Tapi perlu adanya penguatan. Dikuatkannya di mana Kak Ian? Di last line. Jadi kita harus tahu. Jangan fokus di first line terus. Kita perhatikan last line-nya dia berakhir seperti apa endingnya. Apakah bersama? Nggak tahu. Maksudnya tetap dengan tujuannya itu menjadi pemain sepak bola, a football player. Good ya. Kalian cepat menganalisa. Di sini kalian lihat. But let's see. Dengan kalian punya soal, kalian punya soal di sini ada, sorry ini is not the soal. Kelihatan nggak yang kalian share? Nah, kalian kasih clue. Kali di artikel ini kalian harus mengetahui inference-nya, detailed information, sama main idea. So I already mentioned that all. So kalian kasih waktu teman-teman 20 menit untuk mencari jawabannya. Jadi ada 5 soal ya, sorry. Ya. Jadi siapkan dulu, nih kalian minta teman-teman screenshot dulu ya mungkin. Nah, ini screenshot dulu di simulation. Nah, ini ada 1, 2 ya kan. Nah, terus kemudian yang ini 3, 4, 5 ya, gitu di screenshot. Udah di screenshot. So now please finding in 20 minutes ya. Cari jawabannya dalam waktu 20 menit. Let's see. Gitu. If still you have a question through this article, I will help you. I will help you. Kalau ada pertanyaan yang kurang jelas, boleh tanya ke kakak. Am I speaking faster, guys? Kalian ngomongnya cepet nggak? Nggak kan? Sorry ya No, loh, no. ngomongnya cepet. Pas. Nomor 1 B. Oke, ada yang udah temu jawabannya B. Kalian kunci ya jawabannya nih yang nomor 1. Nomor 1 jawabannya B. 2 itu A. Oke, Gabriel, I hope you save the answer first. Kalian mungkin pengennya Gabriel simpan dulu jawabannya. Oh, Nah, oke. ya, that's good for you. Nanti teman-teman niru jawabanmu nanti. I also want all of you have the content means pembahasannya ya. Apa sih yang bikin jawabannya itu gitu? I want to know also the reason. Ada yang udah selesai semua? Kalau udah selesai semuanya, say something. Like, kalian aku udah Don. selesai semua loh gitu. Don, Kak. Udah. Q udah. How about others? Don, Yang Kak. lain? Don. Dan ada yang udah ya. Sampai Finish. kalian. I'm finished. Oke, good. Ada yang udah finish. Oke. Farhan. Oke, Farhan, are you finished, Farhan? Okay, some of you say finish. Ya. Dan Kak. Oke, done ya. So, yeah. So, let's see your answer. Nomor 1, what can we infer about Lily's daily routine? Apa yang bisa kita simpulkan dari daily routine-nya Lily? B. Yang B, she She takes care of her garden regularly. Regularly. Oke. Yes. Why? The reason is Beda. that. Kenapa alasannya itu? Because the passage mainly talks about what is it? Lily daily routine about takes care of her garden regularly. Okay. Okay, let's see the answer. Is it true and or not? Yeah. Yeah, that's correct. Yeah. So next, number 2.
What is Lily favorite plant? C. Roses. 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 Why she's favorite is roses? May I know the reason? Because The her favorite plants are roses. are rose. Okay, the answer is correct. Yeah, good. Next, number 3. Yeah, what is the passage mainly about? B. Lily's love for gardening. Ada yang lain? I love you are same. B. Ya, ada yang beda nggak? Tiga. B. So who can tell me what is the reason? What's the reason? Ada di kalimat pertama. Yes, Oke, ada di the kalimat first pertama. sentence talk us Oke. about Lily loves gardening, Nah, and the rest sentence Gardening makes her feel happy. explain the first sentence. okay, you both are explaining me well, yeah, in the first line actually. So the answer is correct, yeah. So next, number 4. What does Lily grow tomatoes? C. Si, Kak. C, because she likes to use them for cooking. May I know what the reason is that? Because in the text, ditulis she also enjoy growing tomatoes which she use for cooking. Okay. Is there anything? Ada yang lain selain itu? If it's not, that's correct ya. Itu betul banget ya. Itu betul yang dibilang temannya tadi. So now move to number 5. How does gardening make Lily feel? Si, Kak. Happy and relax. The answer is C. C. See. How you can say gardenings from Lily's making her happy and relaxed by? The last sentence told us. The last sentence in the text. Okay, the last, yeah, that's correct. Yeah, the last Texas or the last paragraph, as you see there, gardening makes her feel happy and relaxed. Good, I love you. Yeah, I'm really happy with that. Yeah, it's not early. Yeah, it's not easy. Yeah, I'm sorry. I said lah. It's not only too proud of yourself, everyone. Jangan bangga dulu, because I will share you something. Yeah, wait for it. Can I close this one? Okay. I want to show you something. Okay, wait. Sorry, I am really. Thank you. Kok hilang? I will bring you about the reading comprehension a year among 2019, if I'm not mistaken. But let's see. Okay, wait. It's still loading on me for the screen. I don't pop yet, right? Kalian belum pop up kan ya? Belum kalian pop up kan itunya? Sharingnya? Oke, wait. Okay. Where is number 12? This. Okay, this one. Okay, let's open your eyes, everybody. I want to share you something. Yeah. Here is about Putra. Can you don't write something? Thank you. Okay. Nah, this one. Yeah, I have something for you to do for training. Yeah, this is for reading comprehension from 1 until 18. So I put into chat ya. Kalian letakin di chat ya. So hopefully you might do it ya. Okay.
Okay. Yeah, I'm sorry guys. Wait. It's still loading on me. Wait. Still, I'm sending the file. You might read the article first. Jancuk. Apa itu? Kayak, Cok. Oke. Maya anjir, Maya. Oh, Maya. Frozen jir. Top 1 semifinal jir. Penting. Oh, Cok Miso. Oke, kalian udah share? Silakan diunduh the testnya. I give you 20 minutes ya. No. I'll give you 25 minutes to finish that that test actually about reading comprehension. Yeah, it's okay, Lintang, calm down, please. Just focus on it. No problem. Right. Okay, guys, good luck in 25 minutes. If there are any question, yeah, you might text me or say something. Maybe I give you something more a little bit easier, maybe to tell you for the first text, yeah. If you see there is question for or number 1 till 6, yeah. Let's talk about Ebola virus, ya. Remember what I said, ya. Ini ingat yang kalian bilang tadi di awal apa dari umum ke khusus gitu. That's it. You have to know that one. Also the number 7 till 8. This is about the penologis, ya. The penology season. It happens in other places, ya. And the last Texas, yeah, this is the last. I'm not mistake. Oh yeah, the last text. Yeah, this is about the anxiety. Kalau teman-teman ngelihat ya dari soal yang kalian share ini, mostly mereka ya fenomena gitu, fenomena alam, terus kasus-kasus yang terjadi di lingkungan sekolah gitu. Tapi it conducted international sometimes, kadang sampai ke international. Even nih yang teman-teman mungkin yang sering main TikTok, terus pernah dapat berita tentang kalau Amerika tuh sempat ngeban TikTok itu masuk di PBK. Makanya yang up to date itu sangat membantu sih, sangat membantu buat eh, teman-teman itu buat mengikuti soal beserta jawabannya apa gitu. Akan sangat bagus dan mudah bagi teman-teman yang sudah ada informasinya luas. Oke. Kalau ada yang sudah kasih tahu Kak Ian ya. Zidane don't write something. Okay, good. Who put the lines by yellow? Okay, I must erase that one. Okay, more better. Kan mau lihat dong ini yang hadir ada berapa? Ada 91 orang ya, 91 orang ya kan. Hari Minggu nggak ngapa-ngapain malah ngerjain soal TBK. Keren sih, keren. Jomblo ya? Oh enggak, canda kayak enggak mungkin dong. Mungkin ya lagi fokus gitu mengejar masa depan. Heeh. Ada yang udah ngerjain yang teks 1 sampai 6 mungkin ada yang udah bisa say something gitu. Kayaknya aku udah 1 sampai 6. Wah, bagus dong. Tapi kalau teman-teman nanya kalian Ebola nih pertama kali dibahas ya? Enggak sih, sering banget dibahas sebenarnya. Dari zaman kalian SMA tahun 2017, Ebola virus tuh sering dibahas sih.
dan sampai saat ini masih dibahas gitu. Balkis bagus, ya ampun. I'm sorry, Kak Ian, may you go back to the first text because I haven't had a screenshot. Oh ya, what's the section, Bunga? The first The text. first? Oh yeah, I'm Yeah. sorry. Thank you. Yeah, don't mention it. Is it enough? Is it big? Yes, that's enough. Okay, good. I exactly share the test form in chat exactly. Have you downloaded it, Bunga? The link, actually I already put the link. Oh Okay. yeah, I just saw it. Sorry. No, it's fine, it's fine. Thank I you. already upload. No, yeah, don't mention it. If you guys just just arrive my class, I just re-upload. You might find it in Talk Chat. Yeah, you might see there. Hmm. Balkis have a tips ya. Jadi aku punya triknya Kak. Jadi baca dulu soalnya baru. Iya Kak Ian kan mention di awal down to up. Down to up itu artinya baca soalnya baru ke soalnya. Gitu. Shelly, what's happened guys? There is nothing to be happen actually. Yeah, it's fine. Down to up gitu. Jangan up to down ya. Kalau up to down ya kan pusing duluan nanti. Kasihan nanti otaknya. Ada yang udah passing teks 2 nggak? Yang dari berapa nomor tuh? If I'm not mistake. Dari 7 sampai 8. Ada yang udah passing? Udah lewat? Terus Manu Mariman, have you just attended my class? Nah, oke, Farhan, thank you for helping it. 7 sampai 12 ada yang udah belum ya? 7 sampai 12. Atau ada yang udah selesai semua mungkin? Usahakan di menit 40 udah selesai semuanya, all done lah gitu. Selesai nggak selesai nanti kita bahas bareng kok. Don't worry about it. I'm finished. Oh, thank you Farhan. Ada satu orang yang udah nih. Kak, untuk recordnya bakal di-share di mana ya? Aku izin. Maybe Ririn, you might ask the admin maybe. Just ask the admin. I'm not sure the recording will be safe, but at least you screen recorder. But if you want to belong the recording, ask the admin. I'm not sure with the answer. Don't mention it, Ririn. Good luck with your business. I'm not sure, Putra. I'm not sure, but
I still remember that before I start the class, it's recording. I think it's recording. But actually, I can't. Oh, don't worry, this is only simulation, yeah. You are not into the computer, Farhan. Don't get a blues, yeah. That's okay, Farhan. Yang jawabnya cepat itu biasanya jiwa-jiwa Sandi ya, atau Excel mungkin. Kayak Excel sama Sandi kan nggak ada soalnya bahasa Inggris, ya udah sih itu aja. Tunggu AOC kedua season 2, why not? Hmm? Kenapa Puspa? Wede, Balkis malah review jodoh di sini ya Balkis ya. Ngerjain Balkis, kerjain soalnya dulu, malah adu jodoh. Finish beres Kak. Oke, bagus. Oke. Oke, Bang. Iya udah. Oke, everyone ya. Thank you yang udah selesai nih. Kalian udah hitung berarti ada di atas 5 yang udah selesai ya. Jadi yang sisanya ngapain Kak? Ya udah sih fokus gitu ya. Kita bahas sama-sama. Oke, siap-siap ya. Let's move to number 1 ya. Kita masuk ke soal nomor 1. How are ideas in paragraph 1 and 2 related? Yang A, Kak. Yang A. Oke, yang jawabannya A. Kalian pengen tahu dong alasannya apa? Sofora mungkin siapa yang bisa ngasih pembahasannya? Kenapa jawabannya itu A? Maaf Kak kalau pakai bahasa Indo, soalnya di paragraf 1 sama paragraf 2 itu menjelasin kayak dampak dari wabah ini. Jadi kayak banyak orang mati gara-gara penyakit ini. Bagus ya, betul banget. Paragraf 1-2 itu mendeskripsikan atau menjelaskan status quo terjadi Ebola ini separah itu gitu loh. Anunya. Ya kalau let's say horor lah ya gitu. Bagus. Betul banget ya. Nomor 2, which of the following is most relevant with the idea of Ebola outbreak described in the passage? Ya, Di popcorn. ada yang nemu jawaban nomor 2, kalian still waiting? Yang C, Kak. Yang C. May I know the reason? Apa alasannya nomor 2 C? Karena penyakit Ebola itu dianggap penyakit negara lain, jadi kayak negara-negara lainnya tuh kayak nyepelein, kayak soalnya nganggapnya bukan salah negaraku soalnya. Nah, itu kasusnya sama kayak yang C. Oke. Actually correct ya. Betul banget. Ackerman, please don't write something. Nah, jadi kalau diperhatikan ya relevan yang kita perhatikan, kenapa sih Ebola ini bisa terjadi? Karena ya berawal dari meremehkan suatu penyakit diabetes ya yang terjadi dalam seorang laki-laki. That's it. Good ya. Nomor 3, the assumption the author has about the waste. Nomor 3 ya. Ya, nomor 3. Yang A. Oke. A, kenapa alasannya A? Sama kayak penjelasan nomor 2, kalau andaikan itu negara itu bertindak kalau waktu wabahnya itu masuk ke negaranya sendiri, Kak. Betul banget ya. Relating with number 2, anunya jawabannya. Betul banget. Dan memang gara-gara itu sebenarnya mereka itu ini kayak jadi spoiler dulu ya. Jadi sebenarnya itu Ebola itu udah ditemuin, tapi di tesnya itu ke binatang gitu. Tapi mereka make sure itu will be adapted to human gitu lah.
humanly, ya, human friendly, let's say. Oke, sekarang nomor 4. Jenis sentence mana yang mengilustrasikan preference Ebola? Yang B, Yang sorry, B atau D tadi dengarnya kalian kurang jelas. yang bebek Kak, bebek. Yang B ini ya, sorry, B ini. B kayak gini. Yang B ini ya, paragraf 1 apa? 1-2 of paragraf tuh. Kenapa? Berapa Mas? 1. Soalnya di kalimat pertama sama kalimat 2 paragraf 2 itu menjelasin skala situasinya Kak. Kayak udah tercatat berapa jumlah kematian yang udah tercatat kayak gitu. Berarti jawabannya B yang ini ya. Lip kelas. Kan aku sih UTBK itu lebih susah. Banyak kali, Cok. Gimana mengerjainnya? Please mute everyone. Ya, gue buat mama di Mute angka. ya. Mute dulu, thank you ya. Yang jawabannya tadi B. Bang. Oke. Yang Enggak. jawabannya B tadi. Materinya kata aku bang. Kalau dia diperhatikan, Iya cuman dalam satu soal itu beda. Ronaldo, can you silent please? Ya gitu lah ya. Oke. Jadi ya, kalau dilihat ya tadi itu di baris 1-2 ya di paragraf kedua ya. Nah, baris 1-2 nih, paragraf kedua. Ya, ini memang diperhatikan nih penerjemahannya. To put the scale of present situation into perspective, ya, since the first recorded case Ebola Democratic Congo 80 years ago, ya, had been 2,000 and 1,500 deaths documented in the total, ya. It means ya, yang mati di sini ya. Perhatikan nih, this is single prison 3 times larger ya. Maksudnya adalah hanya sebagian dari 2.500 ini yang terdokumentasi mati gitu loh. Jadi kalian apakah sudah cocok dengan jawabannya? Sebenarnya masih kurang, teman-teman. Gitu. Yang ada jawabannya D, 1-2 of paragraf 4 itu final banget sudah. Yang paragraf 4 ya. Hampir 40 tahun ini. Kenapa kalian bisa bilang jawabannya ada di D ini, sebarisan 1-2 di paragraf 4? Karena berbeda dengan Kongo yang terjadi di 38 tahun lalu, kita sudah menjajaki 40 tahun lebih. Itu aja sih. Gitu. Jadi sebenarnya oke, tapi tidak keseluruhan gitu yang jawabannya B ya. Jadi terwakilkan semuanya itu adalah di atas 38 tahun, masih ada 40 tahun lebih. Paham ya sampai di sini? Jadi jawaban nomor 4 adalah D ya. 1-2 of paragraph 4. Kita masuk ke nomor 5. Paragraf ketiga mengimplikasikan apa? Atau menyimpulkan? Ya, Sofura? Nomor 5 jawabannya apa? Aku pilih yang E, Kak. Oh, kenapa tuh? That is facts. Kenapa jawabannya E? Soalnya karena sering nyepelein itu, kalau andaikan aja vaksinnya itu dibuat lebih dini, atau dibuat lebih cepat dari awal, itu mungkin aja kasus Ebola ini bakalan kayak terselesaikan sejak awal gitu. Oke. Benar. Kalau dari isi teks itu sebenarnya benar. Ini kalian jawabin benar yang isi teksnya dulu ya. Kalau ABCDE-nya benar atau tidak, let's see. Sebenarnya yang dijawab, yang disampaikan Sofora tadi benar. Isi dari pembahasan virus Ebola ini adalah kayaknya kan spill di awal sudah dites kepada hewan, tapi akan aman kok ke manusia gitu. Nah, apakah di pembahasan paragraf ketiga itu, gitu, kita lihat paragraf 3-nya.
Kalau paragraf ketiganya ini ya, while Ebola is terrifying and dramatic is in impact the vaccine outbreak, relative easy in to fight. Experimental vaccine test so far on animals ya. Ini sebenarnya ya, ini kayak langsung jawab nomor 6 juga ya. Yang ngerasa benar jawabannya. Jadi ya, kebalik gitu. Kebalik. Kebalik. Kenapa kalian kok bisa kebalik sih? Gini. Nomor 5 itu karena kan nanyanya paragraf 3 ya. Jadi seharusnya itu C. It is inappropriate for Ebola vaccine to be safely test on human. Karena kenapa? Mereka tuh tes ke manusia, tapi ada beberapa statement di di kalimat belakangnya yang kalian bilang mereka sempat tes ke on animal. Nah, itu tuh mereka menspekulasi bahwa ini juga aman kok buat manusia gitu. Nah, baru dijawab ke nomor 6. Nomor 6 itu apa Kak Ian? Merepresentasikan semuanya adalah vaksin ini sebenarnya sudah diciptakan lebih awal, tetapi lambat penanganannya. Kayak gitu, Syafura ya. Jadi jawaban E di nomor 5 itu seharusnya E-nya itu di nomor 6 jawabannya. Jadi nomor 5 C, baru nomor 6 E. Paham di sini teman-teman? Tahu yang bungkusnya itu apa? Hanya kebalik, nggak apa-apa. Itu yang sering terjadi di beberapa student kalian yang terkecoh lah ya. Makanya perlu teliti lagi, itu aja sih. Perlu membaca soal setelahnya gitu karena ya tadi akan ada namanya keterkaitan gitu. Nah, selanjutnya di soal nomor 7. Nomor 7 jawabannya apa? Halo, nomor 7 jawabannya apa? I'm still waiting. Benar, Mak. Belum, Mama. Nomor 7 apa? Coklat. Baru selesai 1 sampai 6, Kak. Oke. Nomor 1, nomor 7 ini ya, jawabannya itu Sekarang, Mama. adalah Gula. gula. Ya banyak spesies yang berevolusi ya di berbagai jenis Bukan? penelitiannya ya. Itu nomor 7E. Nomor 8, ada yang tahu jawabannya? In presenting the ideas, the author starts by Jangan gini. Jangan manisin. kan pengen lihat? Coklat, Mama dulu coklat. Saya lihat sih, ya. Oke. Adit udah kayaknya. Ada yang ketemu jawabannya nomor 8 in presenting the ideas? Nomor 8 ada yang ketemu? Kan juga boleh jawab chat ya. Jawaban nomor 6 tadi itu E ya, Aca. Oke. Nomor 8 ada yang nemu jawabannya? Oke, kalian bantu ya. Kalau diperhatikan dari atas ini ya, dari paragraf pertama ini, a spring arrives albeit quiet late this year for many of us, we notice the changing of season not only by the weather. Maksudnya adalah nomor 8 itu menggambarkan seberapa naturalnya fenomena-fenomena yang terjadi dari suatu cuaca terhadap definisi penologi gitu. Jadi nomor 8 jawabannya B. Nomor 9, the author attitude toward the seasonal cycle of natural events. Tadi yang sempat bisa jawab jawaban perasaan Lily, nah ini gimana teman-teman bisa jawab nggak? Yang author's attitude. Nomor 9 ada yang ketemu jawabannya? Husen, betul banget jawabannya. Objektif ya. Kenapa bisa objektif? Karena penyampaiannya secara runtut, tersusun dengan rapi. Bukannya sifatnya subjektif ya. Subjektif itu dalam artian penjelasan biasan atau redaksi kalimatnya itu cukup tipis gitu loh. Kalau objektif itu runtut, kemudian berkaitan dengan beberapa fakta, contoh, dan studi literatur lainnya. Bagus, Husen. Selanjutnya, nomor 10. The paragraph following the passage most likely deals with. Ada yang ketemu? No, Anggi jawabannya A. Kalau
Kalau boleh tahu Anggi kenapa jawabnya A? Nomor 8 itu B ya. B, TS. Oke. Anggi betul ya jawabannya nomor 10A. Itu memang di apa direpresentasikan tentang teks paragraf ini. Teks paragraf yang di ini ya, Fauzi ya. Ya. Jadi Anggi betul nomor 10A ya, tentang interference ya, percampuran dari permasalahan global climate terhadap spesies penologi itu sendiri. Kemudian nomor 11, the ideas in the passage may be best summarize that. Nomor 11 apa? Tidak tahu. Oke, Husen jawabnya E ya. Jawabannya betul ya, Husen. D. hmm. Kalau jawabannya D, different organism respond to different case and seasonal activities, kurang tepat ya. Karena secara overall di sana itu cuma merepresentasikan tentang natural interaction yang terjadi pada yang terhadap penologi events itu sendiri gitu. Ya, Abdul Hafahim betul ya, E juga, nomor 11 E. Selanjutnya, nomor 12. Based on the passage, it can be hypothesized the reproductive hormones in many bird species will not be produced if apa? Nomor 12. Putra jawabnya D. No orderly sequence of event occur. Salah, oke. Ada yang lain? iPhone jawabnya D. D. Ini rata-rata jawabannya D ya. Ada yang beda gitu jawabannya cenah. D semua ya. Oke, kayak bantu ya. Maksudnya no order. Kalau misalkan teman-teman menganggap bahwa no orderly sequence of event occur, itu tidak akan terjadi namanya natural interaction gitu. Jadi konteksnya beda gitu dengan jawabannya. Sehingga jawaban yang cocok untuk nomor 12 itu adalah A. There is an inadequate number of dialect error. Apa sih yang mempengaruhi em, reproduksi hormonnya jenis burung gitu? Ya mereka dipengaruhi em, siang hari gitu. That's it. Selanjutnya dari nomor 13 sampai 18 ya. Nomor 13, in which paragraph does the information in paragraph 4 contradict? Berapa paragraf nih yang menginformasikan di paragraf 4? Yang berhubungan maksudnya ya. Ada yang B, ada yang lain selain B? C, ada yang C, ada yang E, ada yang A. Udah itu aja. Ada lagi? Ada yang C. Yang benar itu adalah yang D ya, 2 dan 3. Kenapa? Karena paragraf satu, paragraf satunya itu masih netral ya. Dia masih abu-abu gitu. Dia bisa negatif, bisa positif gitu. Nah, 2 tiganya itu yang lebih menjabarkan tentang efek negatif yang sehingga berlawanan dengan paragraf keempat. Oh, I was wrong. No, it's okay, Shelly. You did great. Jadi nomor 13 itu D ya, 2 dan 3. Oke, now next nomor 14. Which of the following show the most relevant analogy between social media and mental health? We discuss in the passage. Analogi ya. Pintar-pintar nih teman-teman. Sport and fitness. Are you sure sport and fitness? Ada yang lain? D, house and window. Are you sure house and window? Ada yang lain? A, breakfast and energy.
almost hampir ya, hampir. Air. Nah, aku ketemu si Didi ya, IDD dari UNES ya. That's correct ya. Weather and feeling. Kok bisa sih kalian weather and feeling? Iya, sosial media tuh ibarat cuaca. Dia tuh unpredictable. Dia selalu update gitu. That's it. And feeling about your mental. Yeah, mood swing, let's say. I think no, it's not. Yeah, S- sport, you try harder. No, it's social media is not trying harder. Yeah. Okay. Next, number 15. With the last paragraph, the author assumes that apa? Asumsi penulis di paragraf terakhir, nomor 15. May I know? Okay, okay, I'm waiting. Okay, yeah, I keep the tips ya after the class. Okay, thank you. But I keep. Well, D. Oke, ada yang jawabnya D. Oke, ada yang jawabnya D. Oke, yang jawabnya oh, oke, ini si Abdul Fahim betul ya, C ya. Ya. Yang jawabnya D nih, use of social media may impact buat positif. Nah, ini perlu diperhatikan. Kalau misalkan kayak tulisan may impact buat positif dan negatif, berarti secara tidak sadar kalian menyatakan bahwa penggunaan sosial media itu bersamaan ada negatif dan positifnya. Nggak bisa dipilah berarti gitu loh. Nah, itu salah ya konteksnya. Jadi yang pasnya itu adalah in spite of use, secara penggunaan sosial media itu akan selalu berdampak negatif terhadap pengguna. Iya, gitu. Secara penggunaan, ya. In another way, mereka masih bisa digunakan. Tapi secara keseluruhan, gitu. In spite of use, ya. That's it. Jawabannya C. Betul yang jawabnya C, Fahim sama Usma. Oke, good. Number 16. Which paragraph best support ideas and understandable effect of use social media on youngsters? Di paragraf berapa? Yang merepresentasikan support idea? B, oke. Oke, ada yang masih jawab B. I'm waiting the different. Oke, ada yang beda nggak? Oke, oke. D, Kak? Oke. Masih waiting. Oke, yang jawabannya C betul ya. Alika sama Riko, good ya. Good, well done. Ya. Ya, memang di C ini, kalau teman-teman perhatikan, 1, 2, 3. Yang paragraf 3 ini memang menyampaikan another negative impacting ya. That's it. Oke. Now, nomor 17. It is implied in paragraph 2 that apa? Yang di paragraf kedua. Nomor 17. Oke, ada yang jawabnya E. Ada yang lain? B. Oke, Abdul Fahim ya. Nah, betul. Jawaban Abdul Fahim ini benar ya, yang C. People will keep communicating using social media. Ya. Kalau di paragraf kedua ini, another concern regarding social media cyberbullying, bla 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 bla. Nah, but Dr. Raj believe that not purely social media be getting out of control gitu. Jadi sehingga mereka itu actually connected at all the times. Connected all the times means ya that people will keep communicating using social media. Jadi Abdul Fahimnya jawabannya C, itu yang benar. I'm sorry. No, it's not ya, sorry. Nomor 17 kan? I'm sorry. We need to be always alert to the impact of social media. Ya, sorry. Nomor 17 jawabannya D. Ya, it's not connecting ya, tapi dari keseluruhan implied. Implied means keseluruhan paragraf yang dimaksudkan. Kan tadi paragraf kedua, Fauzi ya. Jadi yang dimaksudkan implied itu, implikasi atau pengertiannya atau maksud. That's it. Nomor 17D ya, sorry kayak kurang membaca keseluruhan. Nomor 18,
Which of the following sentence best restate the information in paragraph 5? Apa? Nomor 18. Terakhir. B. Oke, kita jawabnya B. Abdul Fahim, oke. Ada yang lain? Dua itu aja? Oke, jawabannya Abdul Fahim benar ya. A. Users of social media might find them useful for improving their happiness ya. Itu cukup perhatikan di kalimat terakhir. Overall, it appears social media mental health well-being driven something of use social media is unlikely to fade anytime soon gitu. Dan perhatikan this is the inability to encounter happiness ya for activities in normal enjoyable ya. Jadi jawaban untuk nomor 18 itu A. That's it. Oke, thank you all of you ya. Ada yang belum terjawab nanti bisa info di chat ya. Kalian mau jawab pertanyaan tadi yang sempat masuk. Kak, cara belajar buat orang pemula di leading gimana? You buy the book, ya, you buy the book and try, test yourself. Jadi sering-sering latihan sih kalau buat yang pemula gitu, yang nggak pengen belajar tentang tensesnya, grammarnya, atau yang tadi yang kalian bilang submateri 26 itu, ya, yang nggak pengen melewati itu ya sering latihan. Tapi ya harus lewati itu sih sebenarnya. Kalian kalau pengen mudahnya gimana belajar sama kalian gitu di agensi Awet Sound tentunya. Terus Kak ada tips nggak buat yang pemula di LBN? Niat dulu ya guys, niat dulu. You have intention buat belajar, niat buat belajar. Kemudian kalau pengen yang nonton study group ya, yang kayak gitulah study group mungkin. Tapi kalau kurang efektif buat study group, cari tutor. Siapa? Kak Ian, boleh kalau pengen gitu. Nah, kalian boleh minta ulangan jawaban semua dari akhir. Eh, nanti di recall teman-teman nanti. Ya. Teman-teman aja yang recall ya, bukan Kak Ian. Rekomendasi buat lancarin bahasa Inggris gimana sih Kak? Aku masih kaku. Alright. Watch Netflix, maybe. Untuk memahami grammar, tipsnya gimana Kak? Always recall the module, recall terus, kayak sering-sering dibaca, sering-sering dicek, sering-sering curious things like if if I still have a mistake with my word or maybe or something gitu, that's it, ya. Nah, tapi overall things itu sering-sering praktis sih, sering-sering latihan gitu, ya. Kalau teman-teman nanya kalian di situasi sekarang ini, it feels good in English, it needs a 5 years, guys. 5 years. It's not a short time. Yeah, I know it's not a short time, but I hope you can feel it. Yeah, you can taste it as a me, actually, with a lot of things. Yeah, with a lot of pain, with a lot of alpha. Ya, ya gimana ya dari awal belajar nanti dikira so Inggris. Ngapain sih bahasa Inggris jangan belajar. Masih ada goda-goda gitu. Tapi teman-teman kalau keep it tense ya, keep it your dream ya, it will make it come true sih. Akan menjadi kenyataan. Pokoknya struggle aja gitu. Manjada wajada kata orang mah. Manjada wajada itu. Oke, is there any question before I close? Masih ada pertanyaan yang lain sebelum Kak Ian tutup? Yaitu tadi ya tentang pembahasan soal yang sudah Kak Ian mention di awal ya, yang dimana secara teknik in English literacy you will meet reading comprehension. It's a reading skill. Itu kemampuan belajar membaca teman-teman. Sama kayak soal bahasa Indo, tapi bedanya kamu harus berpikir kritis, menganalisa, menyocokkan jawabannya gitu. Gimana strateginya Kak Ian? Sederhana, down to up. Pahami soalnya, baru lihat teksnya gitu. Pelan-pelan. Rekomendasi buku yang cocok untuk grammar ada nggak Kak? No, I don't have one, but find out in Gramedia. Yeah, that's it. Ada lagi? Oh iya, kalian juga kita semuanya yang di sini ya,
kita doakan yang teman-teman yang sempat dapat gagal ya, yang gagal diurusin masalah eligible-nya di salah satu sekolah di Kalimantan. Nah, itu kita doakan mudah-mudahan mereka diberikan kemudahan dan dilancarkan. Kita wakilkan juga ya buat teman-teman yang di sana gitu loh. Mudah-mudahan dilancarkan seperti itu. Kita berdoa sesuai keyakinan kita masing-masing. Berdoa mulai. Itu saja dari Kak Ian ya. Thank you so much for Amin. all ya who attend my online class ya. Kalau masih curious with a lot of things what I have taught you, what I explain you from the first until the last, ya maybe you can chat the admin ya, text the admin, ask him more about this class. That's it. That's all. And let's close our lesson today by praying Hamdalah, Alhamdulillahirrahmanirrahim. Adios. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you everyone. Kang Thank Samida. you, Kak Ian. Thank you too. Thank you, Kak. Thank you, Thank you. Kak. Kamsahamnida. Kang Samida. See you. Yo, see you too. Thank you, Kak. Yeah, thanks again. Makasih, Kak. Thanks a lot. Yeah, thanks a lot too, everyone. Yeah. See you on another project, everyone.